News. Hi Nick, kumusta? Okay kayo ya, ikaw ya, kumusta? Okay na okay po by the grace of God. Kabalo ba mo church, nanay bagong banner ang atong simbahan. Yes, tama na. Kay gusto ni Lord mo level up ta. Yes, we are promoted. So karon, we are proudly present ang atong new banner, Jesus Family Fellowship City Church. Wow, grabe is amazing to Lord. Kung nanay bagong banner ang atong church building po, dili na po mapugan sa pag-improve. Bahin sa atong church building, next week pa ta makagamit due to wala pa natap ang kuryente. But we assure na karon nga week matap na ang kuryente sa ato ang church building. Karon nga semana gitrabaho ang wooling ug flooring sa pulpit. As we can see, patapos na ta sa wooling. So, ang next nga atimanon is ang atong flooring. So church, keep on giving your support sa atong church building and be proud na kabahin ka sa pagtapos aning church building. So nakita gid nato ang improvement sa atong church building. So dili kita mo undan sa pag-pray. O katong sa mga gusto mo tabang, especially itong may mga bakante nga schedule, saka lang ta diri para mo tabang sa mga buluhaton sa atong church building. Church, prepare yourselves kay nay may tabo na Batch 5 God Encounter Retreat this coming May 16, 17, 18 at Digman's Residence with a registration fee of 250 pesos. And I believe it's more than 250 ang ila matagamtaman dito because of the glory and the presence of God. Siyempre, before nato sila pa-encounter, kinahanglan nato sila i-pre-encounter lesson. So katong sa mga wala pa naka-pre-in sa ilang mga cell, ato silang adtuon para i-pre-encounter lesson nato sila. O para sa post-in students, be committed sa pag-attend sa inyong mga klase. O para sa mga SL1 at SL2 na mga students, be there para i-accomplish whatever mga kulang na mga lessons. Mag-start ang klase 3 p.m. at TGFF Center. Be there, kita-kits! Hey Reloaders! Since it's summertime, we had a one big hot surprise. Because this coming May 22, 2013, we will be having our Youth Reload Summer Special at Highland Function Farm. Sounds so great guys because our God is greater. So Reloaders, get ready and be ready for this coming Youth Reload Summer Special event. For more information, just contact your cell leaders and network leaders, or you can log on to www.facebook.com and search Youth Reload Bitly. Just keep on logging guys and stay connected. I am Shell Esperol for the Youth Reload update. O para sa mga wala pa ma-inform, doon ay may tabo nga conference dito sa SMX Lanang, Davao City, karong May 8 at 9, 2013. At doon ay 300 pesos na registration. So katong sa mga wala pa, contact lang mo kang Pastora Ruby Sinday. As of now, napulo ka buok tao na nagpa-reserve na. So mga pilgid ta, kay matod pa sa proverb, though it costs all you have, get understanding. Church, hindi man kaayo ang imong pag-attend this Wednesday Prayer Summit April 24, 2013 sa atong church building. Mag-start siya 7 p.m. So, church, let's pray together, we work together, and we pay together. Og dili na daw kalimtan sa pag-apel sa atong open cells and closed cells for this week. Be committed sa pag-apel ana because it is one way of growing diha sa pagpangalagad kang Lord. And that's all for the latest updates and announcements for this week. See you next week for the fun and exciting news. I am Shella Ferrol. I am Nirsa Lupado. I am Nikki Bulina. Laging tatandaan, if you want to multiply, read the Word of God and apply. Win souls and make disciples. Bye-bye!